अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख। आज बहुत से मामलात पर बात करेंगे। पिछले 3-4 दिन से वीडियो बना नहीं सकी हूं कुछ मसरूफियात की वजह से, लेकिन आज की और कल की अहम चीज़ों के ऊपर आज आपसे बात करूंगी, एनालिसिस करूंगी। सबसे पहले तो आज का सबसे अहम फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को वापस आना होगा। उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और ये कहा गया है कि उनको गिरफ्तार करके साबिक नाअहल करप्ट वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा तमाचा है ये PMLN के मुंह पर, और ये बहुत बड़ा एक तमाचा है नून लीग पर और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पर, उनकी फ़ैमिली पर, कि ये बहुत ही मतलब एक बेशर्मी की बात है कि आप जो है इतना अरसा हो चुका है, आप गए हैं और आपको रिलीफ दिया गया, आपके साथ नरमी इख्तियार की गई, तो आपको असूलन अब वापस आ जाना चाहिए था। और एग्जैक्टली यही रिमार्क्स थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि हमने आपको अगर रिलीफ दिया तो उसका मतलब ये नहीं था कि आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं और आपको वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आए। और आपने जो है अगर आज भी ख्वाजा हारिस साहब ने बहुत कोशिश की कि आज अदालत में जो है उनको हाज़िरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है वो कबूल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कोर्ट ने बताया कि आज अगर हम आपकी बात मान लेते हैं तो हमारी अदालतों का, हमारे इंसाफ का, हमारी अदलिया का एक मजाक बन जाएगा और कोई भी हमें सीरियस नहीं लेगा। इसलिए आज आपकी हम किसी बात को नहीं मानेंगे। और आज जो है हम 36 बीमारियां जो है उनके वकील नवाज़ शरीफ साहब के वकील ने गिनवा दी हैं उनको कि नवाज़ शरीफ साहब को ये बीमारियां, सब बीमारियां इस वजह से वापस नहीं आ सके। तो बहुत अहम बात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कही वो ये कही कि ये बीमारियां उनको नहीं लगी, उनको अगर ये बीमारियां 8 से 10 साल पहले भी थी, लेकिन जिस वक्त इलेक्शंस होते हैं तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वापस आ जाते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं। आज अगर वो मतलब मुल्क के एक कोने में होते हैं, अगले दिन दूसरे कोने में पहुँच जाते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं और उसके बाद अपने ओहदे संभाल कर बैठ जाते हैं। लेकिन जिस वक्त उन्हें जेलें काटनी पड़ जाती हैं, उनके खिलाफ फैसले आते हैं, उन्हें अकाउंटेबिलिटी का कहा जाता है, तो उस वक्त वो बीमार पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं वापस ही नहीं आ सकता। तो मेरे ख्याल से ये जो आज रिमार्क्स थे, अदालत के सख्त रिमार्क्स थे, ये बहुत बड़ी एक शर्मिंदगी का बायस है PMLN के लिए, नून लीग के लिए, नवाज़ ख़ानदान के लिए। और उनको थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए इसके बाद और वापस आ जाना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा और रीज़न भी हमें पता है क्यों नहीं होगा। तो ये थी आज की बहुत बड़ी अहम समात। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अदालत ने आज क्या समझा दिया कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं। आप लोगों ने हमें जो बेवकूफ़ समझा हुआ है और आप लोगों ने जो ये समझा है कि आप हमें हर दफ़ा चकमे दे के निकल जाया करेंगे, तो ये नहीं होगा। आवाम को भी पता है कि आप कितने बीमार हैं और अदालतों को भी पता है कि आप कितने बीमार हैं। तो ये जो आज रेफरेंस कोट किया ना अदालत ने, ये उन्होंने यही समझाया कि हम बेवकूफ़ नहीं, हमें आप बेवकूफ़ ना समझें और वापस आ जाएँ। तो दूसरी बात इसके ऊपर मैं आपको ये करूं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वहाँ पे आप अदालत ने ये कहा कि वहाँ पे आप जो है किसी 1 साल हो गया किसी हस्पताल नहीं आप एडमिट हुए, तो ये कौन सी बीमारी है? यहाँ पे तो आप एटलीस्ट हस्पताल में तो थे। तो ये जो है एक मजाक है जो हमारे साथ किया जा रहा है, तो इसे हम और टॉलरेट नहीं करेंगे। ये थी आज की अहम समात। और मैं आपको एक बात बता दूं इसके साथ साथ कि नवाज़ शरीफ साहब और नून लीग जो है जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, जेलें तो आपको काटनी पड़ेंगी और पैसा भी आपको वापस करना पड़ेगा। जो करप्शन के आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं और आप उन्हें साबित नहीं कर सके तो वो भी आपको जो है उनके बदले चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा पैसा था, ये आवाम का पैसा था और इसे हम इतनी आसानी से आपको खाने तो नहीं देंगे। अच्छा, इसके साथ अगर मैं लिंक करूँ, मज़े की बात आपके साथ शेयर करूँगी जिन लोगों ने, हर बंदा तो नहीं देख रहा होता। आज काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बहुत अहम बात हुई। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद थे नून लीग से और अली नवाज़ अवान थे PTI से। तो अली नवाज़ अवान साहब ने कहा कि आप जो है हमें अपना अकाउंटेबिलिटी आपकी होगी तो आप अपना मनी ट्रेल नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा किस चीज़ का मनी ट्रेल? जिस चीज़ को हम ओन ही नहीं करते उसका मनी ट्रेल हम कैसे दे दें? तो साथ ही अली नवाज़ अवान साहब ने कहा अच्छा ठीक है, तो आप ये बताइए कि नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पे कहाँ रह रहे हैं जिसको वो नहीं करते? तो फिर वो चुप हो गए ज़ुबैर साहब और उसके बाद वो 2-3 दफ़ा पूछने के बाद, परेशान होने के बाद, फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है वो उन फ्लैट्स में है, एवन फील्ड फ्लैट्स में है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा जो एवन फील्ड फ्लैट्स को ओन नहीं करते वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ की आप मनी ट्रेल भी नहीं है आपके पास, फिर आप कहते हैं कि हम ओन नहीं करते।
ساتھ ہی محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں وہ جو ہے آپ 35 سال 40 سال پہلے کی منی ٹریل آپ مانگے تو وہ تو نہیں مل سکتی ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے. تو کاشف عباسی صاحب نے بہت زبردست بات کی. وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو ہے جہاں پہ وہ ان اپارٹمنٹس میں آپ کے کہنے کے مطابق وہ نواز شریف صاحب کے والد نے خریدے تھے, تو کہتے ہیں پھر سوچ میں پڑ گئی, کیونکہ جس وقت انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا تو اس کو سوچنا پڑ جاتا ہے کہ اچھا اب میں نے کیا بولنا ہے, یہاں سے نہ پھنس جاؤں وہاں سے نہ پھنس جاؤں. تو یہی ہوا کہ محمد زبیر صاحب نے کہا 2 دفعہ سوچنے کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی وہ نواز شریف صاحب کے والد نے خریدے تھے. تو پھر کاشف عباسی صاحب نے بہت زبردست جواب دیا کہ اگر وہ والد نے خریدے تھے تو یہ حسین نواز اور حسن نواز نے کیوں کہا 5-10 دفعہ الحمدللہ کہتے ہوئے کہ یہ ہم نے خریدے, الحمدللہ الحمدللہ یہ فلیٹس تو میں نے خریدے تھے. تو وہ جو ہے یہ پھر کیا ماجرا ہے, وہاں پہ وہ پھر چپ ہو گئے. تو یہ بات ہے نا کہ جس وقت آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ پکڑے جاتے ہیں, اور ان کو یہ آج تک یہ ہی نہیں پتا کہ یہ فلیٹس خریدے کس نے تھے, یہ فلیٹس آئے کہاں سے ہیں جہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں پتہ انہیں سب کچھ ہے, صرف یہ بتا نہیں سکتے کیونکہ ان کی چوری پکڑی جائے گی. لیکن چوری تو آپ کی پکڑی گئی ہے اور سزائیں بھی آپ کو کاٹنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, تو آپ جتنا مرضی بچیں آخر آپ ڈیلے ہی کر لیں گے نا, بچ نہیں سکیں گے, کیونکہ اب ہماری جو قوم ہے وہ عوام جو ہے وہ شعور والی ہے اور وہ سمجھ چکی ہے آپ کو اچھی طرح سے. اور آپ اس کے اوپر اس ملک کے اوپر آپ دوبارہ حکومت کریں حکمرانی کریں یہ تو آپ بالکل بھول جائیں, یہ نہیں ہو سکے گا. اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں دوسرے بھائی کی جو کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں. انہوں نے ایک زبردست سٹیٹمنٹ پاس کی کل, جو کہ میرے خیال سے دوسرا تماچا ہے پی ایم ایل این کے منہ کے اوپر اور نون لیگ کے لیے باعث شرمندگی ہے, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. کہ وہ انہوں نے فرمایا کیا ہے کہ یہ جو ابھی حادثہ ہوا ہے, یہ جو سانحہ گزرا ہے, ذاتی کیس ہوئی ہے, گجر پورا ذاتی کیس ہے, اس میں وہ کہتے ہیں یہ الحمدللہ جس موٹر وے پہ یہ سانحہ پیش آیا وہ ہم نے بنائی تھی. کس قدر شرم کا مقام ہے, کس قدر یہ ان کو پتہ نہیں. یہ میں نے پہلی مخلوق دیکھی ہے جو کہ غلط بات بھی کرتی ہے, جرم بھی کرتی ہے, گناہ بھی کرتی ہے, کوئی غلط باتیں بول دیتی ہے, کوئی غلط حرکتیں کر دیتی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ بھی پڑھ لیتی ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو آپ نے بھی یقیناً پہلی دفعہ دیکھا ہوگا. مطلب انسان گناہ کر کے, جرم کر کے, کوئی غلط چیز کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے, لیکن ان میں شرمندگی نام کی چیز نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ موٹر وے بھی ہم نے بنائی تھی. جی شہباز شریف صاحب, ہم جانتے ہیں کہ موٹر وے آپ نے بنائی تھی, کیونکہ آپ نے بنایا ہی اور کچھ نہیں پاکستان میں سوائے سڑکوں کے, کیونکہ آپ کو کچھ بنانا ہی نہیں آتا. آپ نے نہ اس قوم کو شعور دیا, نہ آپ نے یہاں پہ علم دی, نہ صحت دیا, نہ آپ نے کوئی تعلیم دی ہے کہ آج یہ حادثات نہ ہوتے ہوئے. یہ نہ آپ نے پولیس ریفارمس کی, نہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے صرف سڑکیں بنائی ہیں پاکستان میں. ہم اچھی طرح جانتے ہیں, ہمیں بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے نا, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو یہ بات بولی ہے کہ یہ الحمدللہ موٹر وے ہم نے بنائی جس کے اوپر یہ ہوا, تو آپ کو تھوڑا بالکل یہ جو پولیس کا نظام ہے نا جو خراب ہے, جس میں یہاں پہ یا تو حادثات یا اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ رپورٹ نہیں کر سکتی خواتین, وہ اس پولیس کو رپورٹ نہیں کر سکتی. یہ انتہائی شرم کا مقام ہے, وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہے, کیونکہ یہ پولیس کا حال جو ہے وہ آپ نے کیا ہے. یہ نہ یہاں پہ جوڈیشل ریفارمز ہے. اگر آپ پہلی بات تو کنوکشن نہیں ہوتی ہے, کنوکشن ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو مقدمہ نہیں ہوتا, مقدمے کے بعد اس کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر رہا ہو جاتا ہے ضمانتوں کے اوپر, اور پھر مجرم جو ہوتا ہے وہ دوبارہ سے وہی گھنونے کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ بھی آپ ہی کا کیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر بھی آپ الحمدللہ پڑھ لیں, کیونکہ آپ نے یہی پڑھنا ہے.